Salam alaikum l'équipe. On va continuer toujours le chapitre 3, ou bien le cours 3. C'est la dernière vidéo. Donc, on va essayer de finir aujourd'hui le chapitre, Inch'Allah. الخطرة اللي فاتت كنا في هذا لو تيتر. دونك en fait كنا درنا les stratégies d'amélioration. بعد رحنا ليكزومبل تاع لا بينيسيلين. دونك قلنا بلي certains espèces bactériens développent une résistance à la pénicilline. دونك يعني كاين نوع من لي بكتيري قدر يطور مقاومة ضد الانتيبيوتيك تاع البينيسيلين. كيفاش؟ en hydrolysant le noyau بلاكتام. دونك حنا الخطرة اللي فاتت كنا قلنا بلي donc la pénicilline c'est un peptide ou bien c'est un polipeptide اللي فيه 3 acides aminés, فيه la cystine, la phényl aniline ou bien la phényl pardon, voilà, la divaline, la cystine وفيه l'acide phényl acétique. donc هذه هي la structure تاعو. وقلنا بلي فيه un cycle essentiel اللي هو le cycle bêta lactame. donc voilà قالك en hydrolysant le noyau bêta lactame. donc c'est-à-dire هاد لي تيب تاع لي بكتيري كيطوروا كيما نقولوا حنا مناعة او بيان يطوروا une résistance يعني مقاومة ضد هاد البينيسيلين. دونك واش هاد المقاومة كيفاش؟ en hydrolysant c'est-à-dire ديغرادو ou bien يقطعوا le noyau بلactame. يعني هذاك لو سيكل بيتا لاكتام راح يقطعوه. قالك au niveau de la liaison amide. يعني la liaison amide في لو سيكل هذاك راح يعني يتصرى لاليز، يعني تصرى عملية تقطيع ليدغوليز grâce à une bêta lactamase ou la pénicillinase. donc la bêta lactamase c'est un enzyme qui va hydrolyser ou bien qui va catalyser le cycle bêta lactame. donc يعني راح يقطع voilà la pénicillinase. donc كيما رانا نشوفو هذه هي لا فورم ناتورال تاع la pénicilline. donc هذا هو لو سيكل لاكتام بيتا لاكتام. donc l'action تاع la résistance هذه ou bien l'action تاع هاد لي تيب دو بكتيري لي ريزيستيو لا بينيسيلين. donc هنا مكتوب inactive pénicilline c'est-à-dire pénicilline inactivée, c'est-à-dire كاين une rupture ولا كاين une hydrolyse le cycle bêta lactame. donc le polypeptide تاعنا لا بينيسيلين تفقد كيما نقولوا حنا الدور تاعها وتفقد لا ناتور تاعها. فوالا pour contrer cela يعني باش نحمو هاد العفسه باش ما تصراش on utilise un inhibiteur de cet enzyme. نستعملو مثبط تاع هاد الانزيم. واش من الانزيم بيتا لاكتاماز. شنو المثبط تاعو؟ لاسيد كلافولانيك. دونك هاد لاسيد هو مثبط تاع هاد الانزيم. ainsi une pénicilline associée à l'acide clavulanique peut voir son spectre d'activité antibactérien restauré, voire élargi. c'est-à-dire donc باش ما يصراش هاد l'hydrolyse تاع le noyau bêta lactame, c'est-à-dire باش لا بينيسيلين دير الدور تاعها في هاد لي تيب دو بكتيري لي ديفلوبيو لنا اون ريزيستونس. دونك لازم هذاك لا بينيسيلين كي نخدموها لازم نزيدو لها حاجه باش ما يتعرفش عليها الانزيم هذاك، باش ما يتعرفش عليها لو بيتا لاكتاماز او بيان بينيسيليناز. سي كوا هاد العفسه؟ دونك سي لاسيد كلافولانيك. دونك كاين بوكو انتيبيوتيك يتباعو في الفارماسيان ou bien كاين بوكو تسمى انتيبيوتيك اللي يجو دونك اللي تشربو باغ اكزومبل ou bien دي انتيبيوتيك اللي يجو كاين دي كاشي en fait ماشي انتيبيوتيك مي
c'est des anti-infections bien voilà. Donc يجو فيهم en fait كاين ثاني اللي يجو سي دي ساشي يجو داخل. لو كان تقرا تلقى بلي كاين لاسيد كلافيولانيك. دونك هو سي ان انتيبيوتيك. دونك يجي في دي ساشي هكذا يتشرب مع الماء. تلقاو جينيرالمون يديروا لهم هاد لاسيد كلافيولانيك. دونك اشاك فوا كون تجي تقرا الباطه تاع الدواء ولا تلقاه توجور انا اشاك فوا نتلاقى به هاد لاسيد كولفا مي ما باليش شنو لو رول تاعو. دونك مي كي تجي تقرا l'action تاعو سي كوا لو مود d'action تاعو شنو لو بوت سي بور كو لا بينيسيلين ما يتعرفش عليها هاد لونزيم بيتا لاكتاماز او بيان لا بينيسيليناز. سي بور سا دونك هذا هو لو رول تاعو. Ainsi, une pénicilline associée à l'acide clavulanique peut voir son spectre d'activité antibactérienne restauré, voire élargi. Voilà. J'espère que c'est clair. Les stratégies d'amélioration, des stratégies pour améliorer la production, ou bien voilà. C'est l'amélioration par enrichissement, hein? Amélioration par changement de la souche, amélioration par modification de la souche, par mutagénèse aléatoire, utiliser d'agents mutagènes, les rayons ultraviolets ou bien les rayons X. Ces mutations vont toucher des gènes qui contrôlent les voies métaboliques, par exemple, et les déréguler ou les inactiver. Donc, c'est une stratégie pour la modification des gènes pour avoir plus de production ou bien pour contrôler les voies métaboliques. Par métagénèse dirigée, cela implique une connaissance bien précise du mécanisme de production pour agir des gènes d'enzymes ou de protéines clés. Par exemple, l'utilisation de la technique de l'ADN recombinant ou système CRISPR-Cas9. Donc, c'est des stratégies pour améliorer la production en général. La métagénèse, donc c'est la modification génique. Voilà. En augmentant la concentration intracellulaire de l'enzyme de résistance à l'antibiotique, la souche pourra supporter des concentrations intracellulaires plus élevées. On a une augmentation de la production en antibiotiques. Ou la dernière point, c'est que certains antibiotiques sont excrétés hors de la cellule par des transporteurs protéines, une amplification des gènes qui codent ces protéines, une augmentation de production de l'antibiotique. Donc, ce sont des stratégies pour améliorer la production, que ce soit la quantité ou la qualité de production, ou bien. Donc, c'est les modifications pour avoir un bon produit à la fin. Voilà. Donc, les étapes d'extraction et de purification des métabolites. À l'issue de la fermentation, le métabolite est présent à des concentrations relativement faibles dans un mélange polyphasique complexe comprenant les cellules, les éléments du milieu et de nombreux métabolites. Donc, l'étape c'est l'extraction, استخراج والتصفية, purification تاع لي ميتابوليت. دونك قال لك كي نكملوا لا فيرمونطاسيون دونك حنا نعرفوا بلي هاد لي ميكرو اورغانيزم نحطوهم التكاثر تاعهم وكلش وين يصرا في لي بيو رياكتور او بيان لي بيو فيرمونتور. دونك مور ما تكمل لا فيرمونطاسيون هذيك لي ميتابوليت يكونوا مخلطين ما يكونوش بيور. لي ميتابوليت اللي رانا حابين ندوهم ما يكونوش وحدهم، تما لازم نصفوهم من هذاك لو ميلونج. كيما قالك هنا سي ميلونج بوليفازي كومبلكس كومبرونون لي سيلول. دونك كاين كلش. دونك لازم نديرو اون ايتاب تاع ليكستراكسيون و تاع بيوريفيكاسيون تاع لي ميتابوليت اللي رانا حابين نجبدوهم ونبيعوهم ولا نستعملوهم ولا. دونك كاين هاد ليتاب اللي تسمى l'extraction et purification des métabolites.
production d'industrie, l'étape d'extraction. Donc كيفاش تصرى l'extraction تاع le métabolite تاعنا. قال لك si le métabolite se trouve dans le cytoplasme du micro-organisme, il est donc nécessaire de lyser les micro-organismes pour récupérer les métabolites d'intérêt. C'est-à-dire قال لك إذا هاد le métabolite يتخدم تسمى ميتابوليت بريما ولا سكوندير، إذا كان يتخدم داخل الميكرو أورغانيزم هذاك لازم نخرجوه لوجيكمون، لازم هذاك الميتابوليت نخرجوه من الميكرو أورغانيزم تاعنا، لازم نخرجوه من السيتوبلازم تاع الميكرو أورغانيزم سواء بكتيري ولا شامبينيون ولا. قال لك دونك إلي نيسيسير دو ليزي لي ميكرو أورغانيزم، سيتادير نديرو دي ترو ولا حاجة نفتحو هذوك لي ميكرو أورغانيزم باش ريكيبيريو الميتابوليت تاعنا، الميتابوليت دانتيري. قال لك هذه ليتاب نسموها ليتاب دو سونيكاسيون. سي كوا سونيكاسيون؟ سي لا ديستركسيون ميكانيك بار دي ultrasons et l'ajoute d'un détergent lise chimique. Donc هذيك la paroi ou bien la membrane تاع الميكروأورغانيزم، دونك لازم نديرو لها دي ترو فتحات باش نقدروا نجبدوا لو ميتابوليت تاعنا، لو ميتابوليت دانتيري. Donc les étapes de sonication, c'est quoi? Sonication جاية من الصون. Donc قال لك donc on va bombarder la cellule ou bien le micro-organisme par des ultrasons. يعني un son donc اللي راح donc la puissance تاعو ou bien la fréquence تاعو راح دير لنا دي ترو على الميكرو-organisme باش نقدروا نجبدوا لي ميتابوليت تاعنا. نستعملو ثاني دي ديترجون، هذيك لا ليز شيميك، دونك سي بيورمون شيميك pour toujours pour le but تاع récupérer ou la extracter le contenu ou le métabolite d'intérêt. Deuxième étape, c'est la séparation liquide-solide par des décantation ou centrifugation, la plus souvent pratiquée. Donc يعني séparation liquide solide، يعني كي نجبدو هذاك لو كونتينو لازم نديرو لهم séparation par gradient de concentration ولا l'essentiel pour avoir donc le contenu ciblé باش نقدروا كيما يقولوا نعزلوه على لو كونتينو اللي جبدناه كامل من الميكرو اورغانيزم. فوالا par décantation ou la centrifugation, la plus souvent pratiquée. L'extraction au solvant. Une extraction par un solvant approprié est effectuée après traitement par un acide ou une base pour obtenir une forme ionique ou métabolite. Donc, l'extraction au solvant. Une extraction par un solvant approprié, donc l'utilisation d'un solvant effectué après traitement par un acide ou une base pour obtenir une forme ionique du métabolite. Normalement c'est clair. L'étape de purification. La purification à l'aide de membranes de type ultra ou nanofiltration ou de gel filtration, ils permettent de sélectionner ou éliminer certaines molécules présentes dans le mélange. Donc le type de purification est التصفية par des membranes. Donc on a des membranes des membranes qui vont séparer donc les composés le liquide تاعنا. Voilà, donc les molécules ولا تاع le mélange. La séparation chromatographique conduit à des degrés de pureté compatibles avec les utilisations médicales. يعني هذه شغل l'étape الأخرى اللي يصفوا فيها avec une manière très fiable. Voilà, c'est la séparation par des techniques de chromatographie. Donc نستعملوا فيها chromatographie d'échange d'ions, chromatographie d'exclusion و chromatographie d'affinité. دونك كل وحدة عندها الخصائص تاعها. ça dépend
Donc ça dépend la molécule اللي رانا حابين نفلتريوها. Ça dépend, donc tout dépend واش عندنا comme données, comme liquide, voilà اللي رانا حابين نديرولو la purification. Ça dépend le liquide. Donc هايليك voilà, donc هاد les trois techniques. Donc بلا ما نديطايو chaque technique, c'est déjà normalement درتوهم في biochimie. Donc je pense que c'est تقدروا تعاودوا تولوا à peu près للكور ولا même vous pouvez taper sur Google pour voir à peu près. Peut-être le prof تسقسيه في l'examen ولا تقول لكم c'est quoi chromatographie d'exclusion يستعملوها في purification ولا. Donc pour éviter كامل le doute هذاك, essayez de faire des recherches ولا. Alors que les étapes de chromatographie sont coûteuses, notamment la HPLC, la chromatographie liquide à haute performance, dans le cas des biomédicaments les plus utilisés. Donc qui connaît des biomédicaments, هي la technique la plus utilisée ou même هي la plus chère, c'est la HPLC, chromatographie liquide à haute performance. L'étape les morages, c'est l'étape de concentration de produit. On a l'étape de formulation et de conditionnement du produit. Donc هنايا راح الكونسنتراسيون, c'est-à-dire شحال تكون كاينه concentration par exemple un volume, un tel volume شحال لازم تكون كاينه concentration. Donc هادو كامل c'est des études ou c'est de la contrôle de qualité et tout. بعد formulation et conditionnement à la fin كامل. Même بعد conclusion قالك les apports des micro-organismes se sont avérés inestimables pour tous les domaines et industries, via l'exploitation de leurs extraordinaires propriétés, leurs enzymes ou encore leurs métabolites. D'autre part, les micro-organismes peuvent être manipulés génétiquement pour leur faire produire des substances qu'ils ne produisent pas de manière naturelle. On parle ainsi de métabolites particuliers. Dans ce sens, la technologie de l'ADN recombinant détient une place très importante. Donc هذه كما راكم تشوفوا c'est une conclusion générale. Donc voilà, هذا هو le cours l'équipe. J'espère que le cours est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, Inch'Allah. Je vais vous répondre, Inch'Allah, à vos questions. Bon courage l'équipe, bon courage pour les journées les examens. Rabbi Oufaq, travaillez dur, essayez d'être le meilleur toujours, essayez de faire vos max, Inch'Allah. وربي ما يخلي كما يقولوا ربي ما يخلي حتى واحد تعب وسعى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc pour la prochaine fois pour le chapitre 4 Inch'Allah. Salam alaikum.